Ngayon guys, andito namin sa bagong tanim namin guys. Yung talong namin guys, yan. Yan. Bagong talong namin yung 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 araw na Sabado, yes, yung tanim pa namin guys, ito. Yan. Ito hindi doon banda guys. Doon banda hindi pa naman na taniman. Dito pa. Yan. Yan ang talong namin tanim guys, yan. Yan. Ito banda. Yung isa guys, itatanuman yung pala yan na ano yan guys, nahinog na. Oh, yan guys. Mani among tanim guys. Anong kalayan yan guys? Be. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim, pito. Pito guys na nataniman kami sa pangwalo tong wala pa na, hindi pa na ano, naabot doon pagtanim. Sa kalahati pa. Ayong isa guys, tingnan mo yan guys. Oh, purma guys. Oh, karon guys, mamahaw ta karon guys, tapos manghaling tag apoy. Namatay na guys, oh, namuti, nanihilo na guys. Kailangan mabisbisan yan guys. Kapag haling guys, kay ang bisbisan guys. Sige guys. Oh, haling guys. Haling ta guys kay mamahaw ta guys, mo dingaganan guys. Yan. Diyan na may mo ano ano yung tuyo namin. Aling ta guys, aling. Ilagay sa apoy para maluto. Yan. Yan si Boss Burnok. Boss Michael the Farmers. Yan. Sa burnok. Ako rin, boss ko rin, pero hindi pa masyado. Among boss wala, tulog pa, nanari pa.